हाय सांगमाने मु पुणी थर स्वागत करछि आपण मानकु मो चैनल द ह्यूमैनिटी जर्नी। आज आम बाहरी पड़छु गोटे नुआ जगह को। आज आम जो जगह जाऊँ से जगहटा केवल ओडिशा रे प्रसिद्ध नुहे, सारा भारत वर्ष रे प्रसिद्ध। आज आम जो जगह जाऊँ से जगहटीर ना हूँ धौलीगिरी। धौलीगिरी भुवनेश्वर ठारू प्राय 7-8 किलोमीटर पूर्व भाग में दया नदी कूल अवस्थित। धौलीगिरी गोटे पहाड़ नुहे, केवल ये भारतीय इतिहास रे शांति और परिवर्तन प्रतीक बोली माना जाए। आठ आम आसी पहुँची जाइलु किंतु नुआ वर्ष पाखे आसिलानी से बहुत भिड़ थिला। आपण मैंने जब नुआ वर्ष पूर्व आसपा प्लां कर तो देखिए आसवे, टाइम बाहर करके आसवे कहीं बहुत भिड़ रोचे। फाइनाली मुझे आसी पहुँची जाइए। चलतु भीतर को जा, भीतर दृश्य मुझे आपको कहबी, आर इतिहास मध्य जनइबी। देखो फाइनाली आम आसी पहुँची गलु शांतिर प्रतीक जहाँ को कह जाए धौली शांति स्तूप। आज जो स्थान शांत देखा जाए से स्थान केवे एक भयंकर युद्धर साक्षी थिला। इतिहास रे अच्छी ख्रीष्टपूर्व 261 रे एक भयंकर युद्ध एटी होता जोड़ा कि कलिंग युद्ध नाम परिचित। यही युद्ध रे मौर्य साम्राज्यर सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण करते। यही युद्ध रे लक्ष लक्ष लोक मृत्युवरण करते, हजार हजार परिवार ध्वंस हो जाता। यह शांति स्तूप निकट में छोट घरटी आज बुद्ध सांस्कृतिक पारंपरिक नीति को जीवित रखा एठारे बुद्ध को पूजा करा जाए, आपण मैंने देखि पार्थिबे। युद्ध पर लक्ष लक्ष लोकंर मृत्युवरण जो अशोक सम्राट देखिले, हजार हजार परिवांश ध्वंस हबार देखिले, से जुआड़े भी देखिले केवल खाली देखिले ध्वंस और मृत्यु। यह देखि तांको हृदय कंपी उठिला। से दिन अशोक युद्धर पथ छाड़ी अहिंसा शांति और धर्मर पथ धरिथिले। से बौद्ध धर्म ग्रहण करी समग्र भारत में शांतिर संदेश प्रचार कले। आपण एबे जो धौली स्तूपटे देखुचंती, यह 1972 मसीह भारत और जापान बौद्ध संगठन निमित्त होता। चलतु ये शांति स्तूपर चारि पाखर दृश्य मु आपण मानकु देखौछि।
ଏ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ଚାରିପାଖରେ ହେଇଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପଥ। ହେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୟା ନଦୀ ଆଜି ଶାନ୍ତ, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନୀରବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଆଜି ବି ଆମକୁ କଥା କୁହେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ଧଉଳିକି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଧଉଳି କେବେ ନୀରବ ଥିଲା ନାହିଁ। ଏହି ମାଟି ଶୁଣିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଦେଖିଛି ରକ୍ତରେ ଭିଜିଥିବା ଦୟା ନଦୀକୁ। ଏହି ମାଟିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲା ଜଣେ ସମ୍ରାଟ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ସହ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସତୀ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧଉଳିଗିରି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସତୀ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସିନା ଜିତାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷତା ଜିତାଯାଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିଂସା, ଘୃଣା ଓ ଅଶାନ୍ତିର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଧଉଳି ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭବ। ଯଦି ମନରେ ଅନୁତାପ ଓ ଶାନ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଏହି ପାହାଡ଼ କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେଶ। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଅନନ୍ତ। ଏହି ଥିଲା ଧଉଳି, ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ଥାମିଗଲା ଏବଂ ମଣିଷତା ଜିତିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଓ ତା'ର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।